आमिर ज़िया साहब, थोड़ी कन्फ्यूजन है, ज़रा दूर कीजिएगा। अपोजिशन अमनो सलामती के लिए ईद के बाद एपीसी बुलाना चाह रही है या फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक एक अलायंस बनाने के लिए एपीसी बुलाई जा रही है कि आएँ बैठें और इस हुकूमत के खिलाफ कुछ करते हैं ऐसे मौके पर जब हम दहशतगर्दी की आग में जल रहे हैं? देखिए, आप इजाज़त दें तो वही से बात शुरू करूंगा कि जो कौमी सलामती की जो इजलास हुआ था उसमें बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि बल्कि मैं उसको और एक लफ्ज़ आगे कहूँगा कि सुनहरी मौका जो है हुकूमत ने गंवाया है। क्योंकि देखिए, जितना बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, वो कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी। दो अलग अलग थिएटर हैं दहशतगर्दी के, केपी का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, दोनों के डायनामिक्स अलग हैं। तो यहाँ पर कौमी यकजहती और एक मीनिंगफुल डायलॉग की बहुत ज़रूरत थी और है, आज भी है वो, कि आप कहते हैं ना दयानतदारी से, ईमानदारी से एक कहते हैं ना गुफ्तगू करें। उसमें हमें पता है कि आई टू आई हुकूमत और अपोजिशन बहुत सारे इशूज़ पे नहीं देख रही है। मैं मिसाल के तौर पे बात करूं कि अफगानिस्तान का मसला है, हमारी कई हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मौलाना की जमात खुद वो चाहेंगे कि अफगानिस्तान को इंगेज किया जाए। अफगान महाजरीन के मसले पे अलग अलग इस वक्त सोच में फ़र्क है, ठीक है ना। तो इसी तरह के दो तीन इशूज़ हैं कि इस पूरे कहते हैं ना इशू को कैसे देखा जाएगा। बलूचिस्तान के मसले के ऊपर अगर आप गुफ्तगू करें और इसमें सरदार अख्तर मैंगल नहीं है, डॉक्टर मालिक नहीं है बैठे हुए, तो वहाँ का भी आपको एक कहते हैं ना डायनेमिक्स को समझना होगा। तो जब तक असल नुमाइंदे नहीं बैठेंगे और वो कंट्रडिक्ट नहीं करेंगे, हुकूमत बेशक कायल कर ले बाद में उनको, लेकिन कम अज़ कम वो चैलेंज तो करें बैठ कर के, जी आप गुज़श्ते 3 साल से शहबाज शरीफ साहब एक पॉलिसी चला रहे हैं और उस पॉलिसी के नतीजे में हमने देखा कि 2022 में 29% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, 2023 में 70% हुआ और 24 में 40% हुआ। 25 के पहले 3 महीने हमने देख लिए, 2.5 माह। तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि जो आपने हिकमत अमली बनाई वो मौसर नहीं है और उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। तो रिविज़िट आप कैसे करेंगे? जो कौम का कलेक्टिव कॉन्शियस होगा वो हम बैठ के करेगा ना बात। उसमें सिक्योरिटी इदारे अपना इनपुट देंगे, अगर सियासतदानों को कहीं कुछ पता नहीं है तो गाइड कर रहे होंगे। इसी तरह फिर सियासतदान बताएंगे कि जी हमारे अवाम का क्या मूड है, तो सिक्योरिटी इदारे भी उनसे सीख रहे होंगे। तो एक बाहम सीखने का अमल है ये। लेकिन जो आप बात करें, मौलाना के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने वहीं बैठकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो क्या ही अच्छा होता कि अगर पीटीआई भी वहां पर मौजूद होती और अपने कंसर्न्स शो करती। मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। अब देखिए, मौलाना की वो तलखियां नहीं है और मौलाना ने उतना भुगता नहीं है जितना पीटीआई ने भुगता है इनको, हुकूमत को ना। इनकी क़यादत जेल में, मौलाना का तो इस वक्त वो मसला नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको एहसास है कितना बड़ा मसला है, पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है, हमारे लिए हमारे बच्चे रोज़ शहीद हो रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए था बजाय भाई 2 दिन आगे बढ़ा लेते, उन 2 दिनों में आप जो है उसके लिए स्पेड वर्क करते, आप ग्राउंड वर्क राह हमवार करते। आप जो है हर चीज़ एक तुम्हारी मीडिया पर होती है, कुछ चीज़ें मतलब है आप बैठकर मतलब है जेल में पैगाम दिलवाया जा सकता था संजीदा नासिर के ज़रिए। उसी तरह आप इनकी पार्टीज़ को कहते हैं ना कि मीटिंग से पहले कंसेंसस बिल्ड करना, गुफ्तगू से पहले गुफ्तगू करना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है और हुकूमत ही करना है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं कर सकती। लेकिन आमिर साहब, आपको नहीं लगता कि मुल्क की सलामती का मामला था, यहाँ पर सियासत खेलने की जरूरत नहीं थी? जब बात थी दहशतगर्दी की, मुल्की मफाद की, तो फिर सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए था बगैर किसी भी जवाब के हमारे साथ ये हो रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अगर हमारी हुकूमत इतनी मासूम और सादा होती तो लोग आ जाते मीटिंग में। अब अगर खदशा ये हो कि जी हमें बुलाएंगे और हमें सिर्फ हमारी सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, उसके बाद मतलब करेंगे वो हमसे, ये हमारी बात सुनना नहीं चाहेंगे, तो कहते हैं ना हिफ्ज़ तक़द्दुम के तौर पे बिठाया गया उनको, इसलिए नहीं बिठाया गया कि मीनिंगफुल डायलॉग करना है। तो मीनिंगफुल डायलॉग के लिए आप ये कह रही हैं हम बड़ा खुलूस से गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन आप पॉलिसी वही जारी रखेंगे। जो एपीसी पर आ जाइए, मुझे आपकी कीमती राय चाहिए एपीसी पर। देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, देखिए आप ये कहें कि हिज़्ब इख्तिलाफ कामयाब नहीं हो रही तो अपनी एक्टिविटी छोड़ दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एपीसी भी उनकी एक कहते हैं ना, हुकूमत ने जिस तरह कॉन्फ्रेंस बुलाई है और वो एक मैं समझता हूँ कि बड़ी मीनिंगलेस रही है क्योंकि उसमें कोई नई बात नहीं आई, तो ये भी करके देख लेंगे। अच्छा। एपीसी बुला लेंगे, उस पर हुकूमत पर तनकीद कर लेंगे, हो सकता है कि फिर ये लोग ताला डाल दे उस कॉन्फ्रेंस हॉल के ऊपर, कुछ पता नहीं हमें। मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त ना एपीसी काम आएगी कि जिसमें माइनस हुकूमत हो, और ना ऐसी कॉन्फ्रेंस काम आएगी जिसमें माइनस हिज़्ब इख्तिलाफ हो। पाकिस्तान का मफाद, हमारी रियासत का, पाकिस्तानियों का मफाद ये कि सब लोग मिल के बैठें और उसके लिए बयानात में बात ना करें। आप एक तरफ कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस का वाक़या, और आप कह रहे हैं जी दहशतगर्द हैं ये लोग, इमरान खान जो उनके साथ मिले हुए हैं और पता नहीं क्या क्या बातें करें, फिर आप क्या आइए हमसे बात भी करें। तो एक तो अपनी गुफ्तगू में तवाज़ुन लेकर आए, इसके खिलाफ भी तवाज़ुन लेकर आए, इत्तेदाल लेकर आए। मतलब बात तो अच्छी करें ना, फूल झड़ने वाली बात तो करें कि एक यूनिटी शो जनाब। और हमारी ज़रूरत इस वक्त क्या है और हमारी ज़रूरतों के एतबार से ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, आमिर ज़िया साहब?
یہ ظاہر ہے کہ ہمارا ہر دورہ جو ہوتا ہے سعودی عرب کا ہمارے کسی بھی حکمراں کا وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ ایک تو ہماری اپنی معاشی کمزوریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ 7ویں بار اگر جا رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے ملٹی لیٹرل بھی کچھ ان کے وزٹ ہوں گے لیکن بار بار اگر جا رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کتنی ویک وکٹ پر اور اس کے پاس کتنے آپشنز کی کمی ہے کہ سعودی عرب جو ہے. اور سعودی عرب بھی آپ دیکھیں کہ اس کی ترجیحات جو ہیں اب وہ پرانا والا 70 کی دہائی کا 80 کی دہائی کا سعودی عرب نہیں کہ اس وقت پاکستان کی ایک اور ڈفرینٹ ہماری حیثیت ہوا کرتی تھی. آج پاکستان زیادہ کمزور حیثیت میں جا کر ان سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. تو ہم سب کے لیے فکر کی بات ہوتی ہے کہ کتنا آپ احسان لیں گے کسی بھی برادر اسلامی ملک کا. اگر آپ کا سگا بھائی بھی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جائے آپ پہ تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ کو الجھن ہونے لگتی ہے. تو یہی حال اس وقت جو ہے پاکستان کا بھی ہے. لیکن یقیناً جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب سے ہمیں معاشی امداد ملتی ہے, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل مل رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز جو پاکستان کی حکمرانوں کے لیے خدشے کی بات ہوگی وہ ٹرمپ کی پالیسیز ہوں گی. اور کیونکہ سعودی عرب کا جو ہے میں قیاسرائی کی بات کر رہا ہوں یہ کہ سعودی عرب کا کیونکہ ان سے کہتے ہیں براہ راست رابطہ ہے جو ولی عہد ہیں ان کا, تو پاکستان ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ جیسے ابھی پچھلے دنوں اطلاع اٹھی تھی رائٹرز کی خبر آئی تھی کہ پاکستان کا نام جو ہے پوٹینشیل اس لسٹ میں ہو سکتا ہے کہ جس پہ پابندی لگائی ٹریول بین کے اوپر نا, یا پھر ریڈ نہیں ہوگی تو اورنج پہ کر دیں گے جہاں پہ سختیاں ہوں گی. تو پاکستان میرے خیال میں سعودی عرب کے وہ گڈ آفیسز جو ہیں جی کہ وہ جو گڈ آفیسز ہیں وہاں پر بھی ٹھیک ہے اس وقت ہم ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. ٹرمپ کے ایجنڈے پہ اس وقت یوکرین ہے, ٹرمپ کے ایجنڈے پہ غزہ ہے, اسرائیل ہے, پاکستان فگر آؤٹ نہیں کرتا. لیکن پاکستان ظاہر ہے کہ اپنی حساب سے تو ہمارے لیے تو امریکہ بہت اہم ہے نا پاکستان کے لیے, تو ہم لوگ پریم کریں گے کہ بھائی وہ مشکل بغیر اعلان کے آ جائے تو ہم کوشش کریں جو بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں اپنے دوست ممالک کے ذریعے کم از کم وہاں تک بات ہمارے کوئی اچھی بات تو کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی کہتے ہیں کلمہ حق کوئی اچھی مثبت بات کہنے کے لیے کوئی ہو. تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کی جو سپورٹ ہے بڑی کروشل سپورٹ ہوگی ہمیں اگر امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں. مگر ہمیں ایک اور سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں بھارت نے پچھلے چند برس کے اندر ڈسپائٹ کہ وہاں پہ ایک انتہا پسند ہندو حکومت ہے انہوں نے مڈل ایسٹ میں بڑا اپنا انگریس بنایا ہے بہت زیادہ. اور پاکستان کو اگر آپ دیکھا جائے کہ ان کی جو ان کا آگے بڑھنا ہے وہ ایک طرح سے پاکستان کا پیچھے ہٹنا بھی ہے کہ پاکستان ٹھیک ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی جا کے بات کر لیتے ہیں لیکن اب ہمارا وہ انفلوئنس کو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ بعض جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں وہاں پہ پاکستانیوں کو اس طرح سے ویلکم نہیں کیا جاتا, ویزا کے اوپر ہمارے ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انتہا پسند وہ اورنگزیب کی قبر کے پیچھے پڑے ہوئے انڈیا کے اندر اور وہ ہر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی جہاں غزہ کے اوپر لوگ خاموش ہیں غزہ کے مسئلے کے اوپر, اسی طرح بھارت کے اندر اتنا ان کا اکنامک کلاؤٹ ہے کہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں میں سمجھتا ہوں کہ اور مشکل ہو جائے گی پاکستان کی ڈپلومیسی. آخری جملہ کہوں گا ہمارا قدر اور آپ کی عزت سے اسی وقت دیکھا جائے گا جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور آپ ہمیشہ مانگنے نہیں کچھ دینے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے. تو آپ ہماری حکومت خدا کے لیے کفایت شعاری اپنائے, کچھ بیلٹ ٹائٹننگ کرے, کچھ پیسے کم مانگنا کم کرے, چھوٹی گاڑیاں رکھے, مطلب تیل کی امپورٹ کم کرے. کیوں نہیں کرتے یہ لوگ ایسی باتیں؟ یہ ساری باتیں سے دعووں کے حد تک ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا.